Kita pa yun nakauna diri sa tuwang istambayana no. Wa pa man tunduhan na abot no. Ulat-ulaton sa nako ni diri napita kay basi maabot turon tiud-tiud ug before sa nato nasugdan mag-idudus ata. Good morning dira sa tanan guys no. Good morning sa inyo ug karong adlaw guys no sugdan na po nato tong vlog ug nato dira wa pa jud sila naabot no. Ug dirang napita guys no murag nahadlok ug gamay murag na may pulis pa dulo. Di sa nato lang taon ug di ara pulis bay sabi na kudak pang gudri hunungan kay pangitaag lisensya kay kuya ron ako motor bayulit ra ba kayo sakit kasi lang mata kasi pangitaan niya kung lisensya ni ba kung rehistro kay talagsaon ba ng motor nga bayulit kaning XRM pa jud so dirang napita guys no gapaabot jud ko nila dugaya kay lamabot og dirang napita pud murag ang panahon ba murag kaulanon ku dili ba kay pagka panganod no ug dirang napita guys no naabot jud ako migo no naabot jud ako isa ka kauban nga naka-rider shout out mo dira Brad good morning sa mga dira dirang napita no wala na nato nagipaabot ng isa kay murag hala hapit na tamalit no oh tira una ko ninyo gamay kay murag hapit na jud ang oras so tira ra ko taman sa budyo no short sa tanan kay matay pang reels no og mayong pagbuntag sa tanan og palihog og like na sa kuha